Dobar dan i dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo baviti se unboxingom jednih od ovih proizvoda. Kao što možete vidjeti, ovdje imamo dva proizvoda Parkside iz Lidla. U prijašnjem videu ste mogli vidjeti također jedan proizvod iz Lidla također. Danas imamo još dva. Naravno, u svakom ćemo praviti zasebno svoj video, te ćemo danas da odaberemo engraving tool. Tako da će ovaj belt sander, kako on to kažu, od Parkside čekati svoj video. Evo ga, znači danas smo odabrali engraving tool da ćemo da snimamo. Onu ćemo drugu kuticu ostaviti za neki drugi video, tako da ne pokažemo sve odmah odjednom. Znači, što možemo da vidimo? Možemo vidjeti da je riječ o proizvodu iz Lidla modela Parkside, da imamo garanciju 3 godine, da imamo 2 metra kabla i manje više rated current neki je 600. Malo ćemo ovako fokus napraviti da i vi možete čitate. Rated current je 600 SPM, doduše ne znam šta im ta oznaka znači, i isto nešto 0.16a. Također dobivamo 4 ove pločice kroz koje vjerovatno mi graviramo. Tu na boku nemamo ništa posebno, tu su jezici. To bi manje više bilo to. Ajmo mi njega otvoriti. S ove strane je već otvarano, kao i klasično sve iz Lidla, dobro. Što nam je sami engraving tool, kutija prazna. Nju ćemo ovako sa strane, znači tu su na njegova uputstva. Manje više tekst, nešto malo slika, skoro ništa. Dobro, upute nebitne. Ove su nam te pločice 4. Ajmo njih otvoriti. Znači napravljene su od plastike, tu imamo neku pahuljicu, snjegovića, smajliće, oblak, tako nešto. Ovdje imamo nekakve znakove, krugiće, kocke, svašta nešto. Neke malo posebnije znakove i sama sloba. Dobro, engleska abeceda očigledno, ali dobro, mislim da će imamo brojeve od 1 do 9. Interesantno, nemamo nulu. Tako ako treba pisati nulu, to neće moći. Možda s pomoću O pa zaokružiti kasnije, ali O nemamo. Tako je. Dobro, manje to ćemo baciti sa strane. Evo ga naš sami engraving tool. Parkside, ergonomija kako bi se reklo u ruci je solidna, nije velike dimenzija, nije veliki dimenzija kako bi se reklo, nije nešto glomazno, lagodno je za držati u ruci, ne predstavlja neki veliki problem pri korištenju vjerovatno. Ovdje imamo potenciometar koji nam jačinu, koliko će on jako da tuče, jačinu valjda ili šta već. Potenciometar je malo tvrđi. Dobro, imamo klasični prekidač on off. Ovdje na kabelu imamo za objesit, eventualno, to je neka guma. Manje više sve gumeno, ovo ovdje je plastično, crno je gumeno, također sve gdje je crno to je gumeno. Imamo ovdje vrh crveni, ovdje odvidamo. Ujedno skinemo u gore kapicu prvo crnu, to je zaštitna kapica pošto je vrh dosta oštar. Skinemo kapicu i možemo da izvučemo ovu iglu. To je feder i igla. Znači sama igla se sastoji ovako. Tu imamo na igli zareze koji drže u malu šajbicu, koja kasnije drži ovaj feder da taj feder ne bi spao. I taj feder dođe ovako ovdje gore i nam daje taj neki otpor. Ne znam se ima i ti kuptovi i refuži. Ona uđe tu, ovaj dio ima načinje od plastike, tu se vidi zarez i onda se ovo ko navoj stegne. Dobro, ovu ćemo maknuti sa strane. Kabel klasični, faza 0 bez uzemljenja. I idemo malo razmotati kabel. Ajmo mi nju priključiti u struju pa da vidimo što ona kaže. Doduše glasna je poprilično, već sam mogli bila je uključena. Sad ne znam da se to pojačava s potencijom, sad ćemo vidjeti.
cijela vibrira u ruci. Sad ćemo pokušati malo pojačati. Da, glasnoća se mijenja, ona je sad bila pojačana do kraja. Ja ću sad ponovo smanjiti na najmanje. Na najmanje skroz, pa ajmo reći tiha. Igla vibrira. Ne toliko. Tek sad možda ona počne nešto jače vibrirati, što više ovo okrećemo. Mada ovaj potenciometar mi pali malo loše odrađeno, izgleda da je mehanički potenciometar nekakav u pitanju. Sada na koju šemu to su oni riješili, doista ne znam, a mi ćemo sada vidjeti. On je namijenjen da može na staklo, tako da smo pripremili jednu staklenu čašu, na keramiku pa smo pripremili jednu šolju, može također na plastiku, probat ćemo na ovom jednom starom od CD-a, maknut ćemo ovaj kabel pa ćemo posložiti to tu, i na željezu, ovo da se piturano željezno pa ćemo vidjeti kako će da radi. Sad ćemo za početak, uzet ćemo, evo ovdje su slova, možda čak i pak da uzmemo smajlić. Evo, uzet ćemo smajlića, probat ćemo na šolji, to je prvo na čašu staklenoj. Mi ćemo staviti tu i uzet ćemo malo krep trake da fiksiramo malo da se to ne bi bježalo dok prilikom vibracije. Ovo ćemo malo staviti, evo, ne smijemo pokriti ovo. Mada bi vam samo bilo dovoljno samo i rukom držati, ali evo da malo olakšamo pošto snimam ujedno i to sve, da koliko toliko da ne bježi. Tako, sada ćemo mi probati sa njim da nešto, to jest da ovog smajlića ugraviramo. Malo ću ga čak smanjiti, jer pari mi malo prejak za ovo. Evo ga. Doduše, onda doslovno ko da, ajmo reći, razbija u staklo više, znači gravira, ali dosta poprilično je vidljiv. Smajlić, dosta je solidno to ukopalo, nije pregrubo za površinu i nadamo se da ne oštećiva samo staklo, da neće da ga oslabi na tom mjestu. Ali evo, staklo je prolazno, tako da manje više je dobro. Jedno što je malo zeznuto, meni sad ne mogu baš rukom pritisnuti, ali treba dosta mirno držati ovu plastiku, da nam se ne pomakne sama šablona. Dobro, staklo je prošlo. Ajmo sad vidjeti keramiku, iskreno ne znam kako će proći, da je malo i rupa i malo ima slova tu nekakvih, iskreno ne znam kako će da prođe. Probat ćemo ovako nešto bez šablone na bok. Na keramici također prolazna, samo ne da pokušati malo, pa bez šablone. Doduše uspio sam, malo to neravno je kako sam bio nakušen, ali da inače imate osjećaj dok radite sa njim koda da malo duže držite na jednom mjestu ili da uprete, koda će da prođe, ajmo reći da će previše da otkrije, tako da treba ipak pažljivo, zavisno na kojem materijalu. Tako da za sad i keramika je prolazna. Drvo inače ne može jer to se samo ukopava u drvo, tu nema šta probavati. Sad ćemo probati plastiku. Tu ćemo čak možda i koristiti šablon pošto mi je ravna površina.
Samo da vidim, ovako bi treba koristiti. Ajmo probat na šalu. Doduše, malo čudnije ispadne iz razloga što je tako plastika koja bi trebala valjda napraviti onaj razjerak, mada je tako urezano, nije greška u plastici. Zaista je u pitanju ili dizajn slova, kao što možete vidjeti. Ali dobro, to se može naknadno, ja mogu taknuti. Da se popraviti, kao što možete vidjeti, nisam baš sa najbolje, ali da se uglavnom na plastici isto tako dobro ostane. I sad na red došlo željezo, tu bi možda čak i mogli ostaviti pojačano do kraja, jer ipak željezo i ovo je piturano željezo, tako da ćemo vidjeti. I na željezo je prolazno, kao što možete vidjeti, subscribe. Da, poprilično dobro urezano, mada ovdje je piturano pa je malo ostalo ko izbočeno, kao što možete imati tu neravnina, ali da, inače poprilično je to urezano, solidno. Doduše da, malo bilo možda poželjnije nacrtati crtu, pa onda ravnat dno slova po toj crti, tako da bi išlo uravno, koji meni malo ukrivo, ali dobro. U suštini, kao što možemo vidjeti, ovo je sasvim solidna stvarčica, cijena će biti tu, kao i do sad, u eurima i u kunama. Znači mogli smo na svakom, ajmo reći, vrsti materijala na koje je to bilo moguće, koje oni kažu da može, mi smo napravili neki znakić uz pomoć njega. Evo, dok sam ovo pisa, on sad je već lagano osjeća zagrijano, znači na donjem ovdje dijelu, tako da ne znam da li mu je limitirano vrijeme rada, ali za sad ova mala stvarčica radi svoj posao. Sad možda bi ovo čak i bilo bolje na nešto napisati, da nekako osvjetljenje pozadinsko i da to dođe do još ljepšeg izražaja. Ja se nadam da se ovaj video svidio, ako vam se svidio, pišite komentare, like, subscribe, idućeg puta veliki pozdrav.